अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आज़म शबीर मदीना मुनव्वरा से। आज एक नई वीडियो के साथ सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मज़रा मुस्तज़िल, वो मज़रा जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छाँव की अपनी चादर मुबारक से। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो जिन जिन मकामात पे हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया, जिन जिन जगह पे हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, हम हर उस जगह की इंशाअल्लाह वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। इंशाअल्लाह अभी हम आपको दिखाएंगे ये मज़रा। इस मज़रे में हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पहली बार, पिछली वीडियो में हमने आपको वो जगह दिखाई, वो मस्जिद दिखाई, मस्जिद बनी उनैफ, वहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया, जहाँ पे यहाँ पे कबाइल, सारे जो इलाके के कबाइल थे वो इकट्ठे होके, और बच्चियाँ जो थी छोटी छोटी, उन्होंने एक तराना पढ़ा, एक कलाम पढ़ा, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब अश्शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। उस जगह पे हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया, वो भी बिल्कुल इधर सामने ही है। तो वहाँ पे इस्तकबाल करने के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मज़रे में आए। मज़रा बाग को कहते हैं, ये खजूरों का बाग है। ये वही बाग, मतलब ये वही जगह बिल्कुल सेम, तब भी ये बाग ही था, लेकिन ये दरख्त तो वो नहीं हो गए, 1400 साल, 1450 साल गुजर चुके हैं। तो ये बाग, जगह वही है, खजूर मतलब दरख्त तब्दील हो चुके हैं, दरख्त और नए लग चुके हैं दरख्त। तो वो जगह भी आज ख़ास की हुई है उस जगह को, वो जगह आज हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मज़रे की टिकट वहाँ पे मिलती है, हम अभी टिकट लेके अंदर जाते हैं और अंदर से आपको हर एक चीज़ का बिल्कुल तफसील के साथ मुआयना करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अभी टिकट लेके और अंदर जाके इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवाते हैं। भाई अंदर जाने के लिए टिकट बंद किया हुआ है, अंदर नहीं जाने दे रहे। ये हम बाग के बाहर ही खड़े हैं, अभी अंदर नहीं जाने दे रहे यहाँ से। ये सारे हज़रात जो है ना, ये बाहर से ही ज़ियारत करके जा रहे हैं। ये सारे हुज्जाज किराम यहाँ बाहर से, अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं कोई, तो इस वजह से अंदर जाने के लिए मना किया हुआ है, अंदर नहीं जाने दे रहे। तो आज हम ये वीडियो बस यहीं से ही बना लेते हैं बाहर से। इंशाल्लाह जैसे ओपन होगा फिर आपको अंदर से भी वीडियो बना के दिखाएंगे, हर एक चीज़ की, हर एक मकान की इंशाल्लाह वीडियो बना के दिखाएंगे आपको। बल्कि यहाँ से करीब से जाके आपको दिखाते हैं जो जो चीज़ यहाँ से बाहर से जिनका मुआयना हो सकता है, नज़र आ सकती हैं जो चीज़ें, वो आपको दिखाते हैं। बाकी इंशाल्लाह जैसे ये मज़रा बाग ओपन होगा, बल्कि एक भाई अंदर नज़र आ रहा है, अंदर उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हो सकता है वो कुछ देर के लिए हमें जाने दें। असल में हमने वीडियो ही बनानी है, तो हो सकता है वो कुछ देर के लिए हमें अंदर जाने दें। अभी जाके उनसे बात करते हैं। ये हम बाग के अंदर आ चुके हैं। आपके दोस्त से रिक्वेस्ट की है, वो सामने एक दोस्त खड़ा है, उससे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने थोड़ा अंदर आने दिया, दरवाज़ा खोल लिया बगैर टिकट के ही। असल में अंदर दाखिला ममनू है, मतलब काम हो रहा है तो अंदर नहीं आने दे रहे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है कि हमने वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करनी है, तो बस 2 मिनट के लिए अंदर आने दें, तो उन्होंने आने दिया बस बगैर टिकट के ही। तो आपको हम दिखा सकते हैं ये जो वही ख़ास जगह, ये वो ख़ास मकाम जहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, और सूरज सर पे आने के वक्त, दोपहर के वक्त, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे अपनी चादर से छाँव की। तो यहाँ के पे जो कबाइल इकट्ठे थे, उस वक्त ही इन कबाइल को मालूम हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन है। यानी सफ़र से आने की वजह से लोगों ने यही समझा कि, मतलब वो जानते तो नहीं थे यहाँ के कबाइल के रसूलुल्लाह कौन है और सहाबी कौन है, मतलब उन्होंने इस्तकबाल किया और यहाँ पे आके बिठा दिया। तो वो इसी कशमकश में थे कि रसूलुल्लाह कौन है और सहाबी कौन है, उन्होंने पूछा नहीं। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौड़ के
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر چھاؤں کی، تو یہاں کے قبائل کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق صحابی۔ تو یہ ہے وہ جگہ، تو اسی جگہ کو مختص کیا، مطلب خاص کیا اس جگہ کو، تو یہاں پہ چھپر بنا دیا، مطلب وہی جہاں پہ چادر کا چھپر بنایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر نے، تو یہاں انہوں نے چھپر بنا دیا یہ چھڑیوں کا، جو آج تک موجود ہے۔ پھر یہاں پہ یہ جگہ، یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وہ جگہ بھی آج تک، یہ پتھر جو سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز پڑھی اس جگہ پہ۔ یہ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آپ تمام دوستوں کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ دوست آ سکیں اور جان سکیں یہ ساری جگہیں۔ یہ ہے وہ کنواں، یہ وہ کنواں ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ ابھی ہمیں اجازت نہیں ہے ادھر اندر زیادہ آنے کی، مطلب یہ باغ بند کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو دکھانے کے لیے یہ رسک لے رہے ہیں۔ تو یہ وہ کنواں ہے، ابھی بند ہے، ہر چیز بند کی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی بھی پیا۔ تو یہ ساری یہ عمارات اندر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس دور کی عمارات، یہ سب، یہ آپ اوپر چھتیں دیکھ لیں، یہ لکڑیوں کی، کھجور کے پتوں کی۔ وہ شاعر کہتا ہے چھڑیاں دی چھت ہے شتیر ہن کھجور دے، پتھراں تے ڈیرا ہا آمنا دے لال دا۔ یہ وہ سارے مقامات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ پتھروں کے ڈیرے، یہ چھڑیوں کی چھتیں، یہ شتیر، کھجور کے شتیر، یہ سب چیزیں ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں۔ تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ ماشاءاللہ، اور برکتوں سے لطف اندوز ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو ان جگہوں پہ لے کے آئے، ان مقامات کی زیارت کروائے، اور آپ یہاں آ کے برکتیں حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں، یہ ہے وہ کنواں، یہ وہ جگہ، اور ادھر وہ مسجد جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی نماز پڑھی۔ یہ وہ جگہ آگے چھپر جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ چھاؤں کی، اور یہاں حضور پاک آرام فرما رہے تھے۔ تو بس اتنا ہی، ابھی زیادہ دیر یہاں پہ رکنے نہیں دے رہے، ابھی اس سائڈ پہ آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں وہ خاص جگہ، ہو سکتا ہے ادھر سے کھولی ہو وہ خاص جگہ، یہ ادھر سے کھلی ہے، یہ ادھر سے کھلی ہے، یہ جگہ، یہ اندر بالکل ابھی کام ادھر سے، اور شاید ان کا کوئی منصوبہ ہے تو اندر بھی کام ہو رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔